Party mong kangke ang kisa social sa tunay sung kaisa jagawo kaisa nogo bor family tong million no aro sung invitation manka kangke sung invitation man mane babor ko sinile mane kangke boani proksa bondo bini mung join the property sung NGO ni bisingo ko blood donation camp ra ko ko na kamting chin sinimo inke bini family friend ka sung je jagawo invitation man mane ke borok bai bini tore sin mung ka kaisa chini close relation ka थांबाय फैलाय बे आनि मनाय जे प्रकाइजा बरगवा प्राइट एंड ऑफ आमति हेसा रिलेशन उनके सुनो मिया प्रो इनदे खेमनि रीजन के आबनि कोइतिना जे राखी बंधन थांजा उनके ओ नगो बर तंगो बिहिक दुसाय ते बिसाजुक सिकला खरस तंग उनके ओ बिहिक सुनो जतनो आं के आनि मनाय जतनो मनाय निनगो आबनि बाबे ब सुनो राखि खानाय उनके आबनि सिकन बसरबो सुनो आमति हे केनो ठीक उनके ओके ओके राखियो सुं अटेंड खाइमालिया इनके जार कारणे मिया प्र शनिबार गो तमाने मोटामोटी सुंदो तन कुरुंसा तंगो बा इनके बो बिदिन बो तंगो बर न प्लान खाइले तनो इनदे खानाने डिनर नि बादिने बर प्लान खाइलेका शनिबार सारि जरा इनका जायका पास्ता नि सिमिना चंगलाइने डिनर खाइला तने लखन दाम दिखन प्लान तंगमाने फियाबा आज जे बर डिनर नि बागे इनविटेशन खाइले बिनि पुसाजुनि बो बैंक एग्जाम प्रिपरेशन बर फिसा शेड्यूल चेंज थांगा बर डाक्टी प्रिपेयर खाइमालिया जार कारणे चुंगु डाक्टी आरो सगिनाने अंगिया ओके इनभाइट खाइमा सुदो सुं जेमन आं दंगो आनि मनाय जे स्ला फोरोंनो इताय आनि कागन बिसला मनाय दंगो ते मनायनि बन्द खरसा दंगो आबन लगे लगे आनि मनाय रुमिनबो बर आरो माननाय मुसुम माने तेबा मनाय रुमि तो दंगो हाकसालो के पनखे मानजाग मोनलाया जे आमथे केनो जे पुइला दाटी लागे थांगायनि फाइनाने आ प्लान दंके किसा शेड्यूल चांजुं थांगा एंके चुं चिनि सामनो पाइ सगिने बो प्राय 9:30 10टा आमथे टाइम थांगा नि ठीक আছে आबन परे सगुइका किसा प्रॉब्लेम सालायका आपनका थांका साखा नखरका आमथे हेयाबला एंके बरग उलो तनो दिनानि बागे माइरो करि रखा कोन कि सुं साइ तंगाय माने जरा आ जरा के तामुखा सुं गेट अफ धुमधाम खरं खानाव एंके इचिरि खंमाने खरं खानाव एंके सुं तो पिला बरं नगो थांमाने बर आरो तामो लोकाल तामो तंग सुं सिया एंके तो सुं साइन तंग के ब थांका पिला तला थांगिने नायखा बर फाताने बर हाबजा एंके ब गेट खुलो गुलिया उलो मालिकनि बिहि इसे थांपिका ब हंके आपथा मनुके खरंनै पुलिस कन्स्टेबल तंगमाने फु बरनि रुवा इउनिफर्म तंगमाने ब हंके ते बाद बाकी आरो जे दुमदाम होइसे खाइने रंगांके प्राय 7-8 जना बर खङ के आबन बिसिंगो खरसा बरना बर आइडेंटिफाई खाइमागा सिनेमा का आरो लोकल नि नगानानि हिनसाव के आ मालिक गुरुय ब ओ पुलिस रंना नु थाने ब साहस माने गेट फेगिरगा ताम बेपार गा आबन बिसिंगो फरमुर के बन सखा ताकारुने हाबलेका बर हाबैने नगनि माने आकर सबाइलेका के आ जराव हंके आंगो माइ चापाइति नो तामंका किसा बासे नेगेना हनैनाय बसावैनाय बेसिनै याक्सुइ तम फलदमो के बर फाच्चा हाबस्लाबका फलदमो माने सबाइका एपरे आनन्दखा लगे लगे फाइने माने तामजान माने किसाका काइसा आबोबाय भगत फाइरु थाका के बरना सुंसि बिसिनिया सुंबाय कोनो रिलेशन बकरे या आबनि यागुला आनि ते खरसा माने आनो आमथे केटा खेमान नखांके बर थांगा आरो कासना थांगांके बनो एटा खाइका गा आबन लगे लगे मालिक नगनि मालिक जे बुसाय बनो एटा खाइका गा आबन केसार ब अबनो सुनो बासेना थांतली को बिनि यागबो एनजिओ रंखा केताय को गुबुननि मानाय सं बर जे माइचाना आजो तंगमाने बर किसा मिसे सागो दुख मानलायका आमथे अंका गा आबनि लगे लगे बर बिसे खम तंगलिया दिशा हायनो हाय नखरि थांबिकांके सुनो एटा खाइमानि के आनि बखर फाटले खातिलिया तबैके निने कसा अंगैने थुइरक नखका आनि मनाय आमथे अंका के सिलि रंनाखा के आबनि लगे बर नखथामन लगे लगेनो दुई गाड़ी पुलिस सफायका साइमिया बर भागे इनफरमेशन माका माया संने और थाना एनसी थाना सफायजा संगरनि ऑफिसर इंचार्ज बे अपन डिस्कस खाइलेका कोनका उनके एफआईआर खाइलेका कि जे बर खरचना सु आइडेंटिफाई खाइमाका बर खाइमाका सुंतो सिनिया बर जे खाइमाका आ बरनि एगेंस्ट एफआईआर खाइजाका जे बिन लगेते बाद बाकी बर तंगमानि बर न आस्ते आस्ते बर पुलिस इन्वेस्टिगेट खाइना न तो आबा सु हुक खायो इनके आबन यागुलो जे दुइगार पुलिस हाबका बर थांगे आरो जास पताव खैगा
ke aro clip roga kar evidence ko maika ke statement rok maka ke aboni yagulo chuno GB hospital tongoni gana ono abo onka je jaga go tono abo onka ni khumari tila je ese pukur tongo apukur ni kisa gana nge sung GB hospital thangka thangoi ne sung aro treatment ra kor ongte prai hor sara jakta hai mane aichung ong khata amte he ong ga tini ko tesain hai sung sini salai mane bisingono a borok je borok sung identify khaimaka bini against to affair khainam lagine tini aro HC thana sopaija খরক বছর ওখানে ছিল borok ন্যূনতম 8.5 জন hai borok sung masuk dapra hamra de bisingo amte he kaisa situation sung bor khorsa mukha musini maruglia তাদের সাথে দুজন পুলিশও ছিল দুজন পুলিশ কনস্টেবল ছিল sungna musang ke bini kogu nama main nama কালকে বেসিক্যালি রাত্রেবেলা আমরা সমীরণ কর্মকারের বাড়িতে ইনভাইটেড আসলাম। তো ওই ইনভিটেশনের কারণে আমরা 9:30টার দিকে ডিনারের নিমন্ত্রণ, আমরা 9:30টার দিকে ওনার বাড়িতে গেছিলাম। তো আমার সাথে আরও আমরা 4 জন ছিল, একই পরিবারের, তারা 4 ভাই। আমরা সবাই ওনার বাড়িতে মানে রাখি বন্ধন উপলক্ষে আমরা নিমন্ত্রিত আগেই ছিলাম, কিন্তু ওই দক্ষিণ ত্রিপুরাতে বন্যা হওয়ার কারণে তখন আর ওনাদের বাড়িতে অনুষ্ঠানটা হইতে পারছে না। পরবর্তী সময়ে সবাই মিলে এসে একটা টাইম সেট কইরা তো গতকালকে আমরা সবাই একসাথে ইউনাইট হয়েছি। তো ওইখানে বাড়ির মালিক এবং যিনি ছিলেন মানে কর্তী, ওরা 2 জন মিলে আমাদের জন্য রান্নাবান্না বা খাওয়া দাওয়ার ব্যবস্থা করছেন। তো ইতোমধ্যে আমরা যখন খাইতে বসি প্রায় 11টা 11:30 নাগাদ যখন খাইতে বসি তখন 11:30 নাগাদে কতগুলি লোক আয়া গেটের মধ্যে ধাক্কাধাক্কি করতেছে, চিৎকার করতেছে। তো ইতোমধ্যে আমি গেছি নিচে, আমি ওই দোতলা থেকে গ্রাউন্ড ফ্লোরে গেছি, গিয়ে দেখলাম 4-5 জন লোক, ওনার সাথে 2 জন পুলিশ কনস্টেবল আছে। তো প্রশাসনের লোক দীক্ষা তাও এত রাতে দরজা খোলা ঠিক হইতো না। তার মধ্যে তারা বাইরের থেকে ঢিল ছোটাছুটি আরম্ভ করছে। তো একটা ঢিল আমার হাতে লাগছে। তো তখন আমি আবার উপর ওইটা দৌড়ে গেছি, দৌড়ে গিয়ে সেটা আমি বাড়ির মালিককে ব্যাপারটা জানাইলাম। উনিও ওইটা যেতে ওনার মেসেজ দিয়া পাড়ার লোক পুলিশ আছে এখানে এই কথা চিন্তা করে উনি দরজাটা খুললেন। দরজা খোলার সাথে সাথে রুমুড়াইয়া তারা সব উপরে উঠতে সেরা এই ঘরের জিনিসপত্র ভাঙচুর আর যারা হাতের কাছে বেঁধেছে ওনারা মারধর শুরু করছে। তো মারধরের মানে এতটাই তীব্রতা যে একটা রাউন্ড টেবিলের গ্লাস, সেন্টার টেবিলের গ্লাস এই রকিমুরা সিংয়ের মাথায় ওরা ভাঙছে। পাশাপাশি জ্যাকিমুরা সিংরেও ওরা কোনো ধারালো অস্ত্র দিয়া বা লোহার কোনো অস্ত্র দিয়ে সেটা ওরা আঘাত করছে, যে কারণে ওনার মাথাতে 6টা স্টিচেস আছে, সরি 8টা স্টিচেস আছে। রকিমুরা সিংয়ের মাথাতেও প্রায় 4-5টা স্টিচ আছে। তো এইগুলির মধ্যে আমিও ইনজিওর্ড হয়েছি, আমারও হাতে মাসেল ক্র্যাম্প এবং ফ্র্যাকচার। তো এই সমস্ত কিছুর কারণ হিসাবে আমরা কিছুই বুঝতে পারলাম না। তো কিছু না বুঝতে পেরে সেটা যথারীতি আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হইলাম, পুলিশের অপেক্ষা করলাম। তো সিটি কন্ট্রোলে কল করার আগেই পুলিশের এএসআই সাহেব ওইখানে গিয়ে অ্যাটেন্ড করছেন। তো অ্যাটেন্ড করে ওনারা আমাদের সবাইরে হসপিটালে নিয়ে গেছেন। ওইখান থেকে রাত্রেবেলা আমরা যে যার বাড়িতে ফিরে গেছি এবং আজকে এনসিসি থানাতে ওসি সাহেবের দ্বারস্থ হয়েছি এ ব্যাপারটা যেন ঠিক বিচার করা হয় এবং আমরা সঠিক যেন বিচার পাই ওই আশায়। এখনো পর্যন্ত কোনো অ্যারেস্ট হয়েছে? এখন পর্যন্ত কোনো ধরনের অ্যারেস্ট করা হয়েছে না। আমরা এফআইআর করছি, আমরা অ্যাপ্লিকেশন এখানে জমা করছি। ওসি সাহেবরাও আমরা ব্যাপারটা জানাইলাম, মেডিকেল রিপোর্টস ওগেরা যা যা আছে সব জমা দিলাম। এখানে যারা ছিল ওদের মধ্যে একজনরে আমরা চিনতে পারছি এবং ওনার নাম ঠিকানা যাই আছে সব দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো অ্যারেস্ট নাই। ওসি সাহেব আমাদের আশ্বস্ত করছেন যে যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব উনি ইনভেস্টিগেশন করবেন এবং আমাদের সুবিচারের ব্যবস্থা করে দেবেন। আর মালিকের সাথে ওনার কি কোনো মানে কাই কেলেঙ্কারি বা কোনো ইয়ে আছে? দেখেন, মালিকের সাথে যতদূর পরিচিত, মালিকের সাথে আমার দীর্ঘ প্রায় 5-6 বছর ধরে যোগাযোগ। তো 5-6 বছরে কোনো দিন ওনার আমি দেখলাম না কারোর সাথে জোরে কথা কইতে। উনি একজন টিচার, স্কুল টিচার, ওনার বয়স 58, আর বোধহয় 1-2 বছর রয়েছেন চাকরি। ওনার স্ত্রীর বয়স প্রায় 45-46 হইব বা বেশি হইতে পারে। তো উনি একজন প্রফেশনাল বিউটিশিয়ান। তো একটা মেয়ে আছে ঘরে, কলেজ গ্র্যাজুয়েশন কমপ্লিট করা। তো ওই বাড়িতে কি হইতে পারে তাদের, আমাদের তো এই ব্যাপারে কোনো কিছু জানা নাই যে ওদের সাথে কারোর এলাকার কোনো
কলিশন আছে কিনা বা কী ব্যাপার কিনা এগুলো আমাদের কিছু জানা নাই। আমরা নিমন্ত্রিত হিসেবে ওইখানে গেছি, বাট হ্যাঁ যতদিনই ওনাদের সাথে যোগাযোগ আমরা কোনোদিন ওনার কোনো ধরনের এই সমস্ত কিছু শুনছি না। স্যার আপনার নাম? দাদা আমার নাম জয়ন্ত চক্রবর্তী। ঠিক আছে। तो आज हम एक दीदी के घर पे आए खाना खाने, हम खाना वाना खाए और अचानक से ये हम लोग अभिनगर और जीबी की जाने की सड़क पे बीच रास्ते पे ये दीदी का घर है और अभी 12 बजे आए। हम लोग डिनर कर रहे थे, ऑलमोस्ट वहाँ पे टाइम देख सकते हो 12:30 हो गया है। खाना खा रहे थे और खाना ख़त्म हुआ नहीं कि पता नहीं कहाँ से लोग आए और गेट वेट तोड़ के अंदर आके मेरे भाई को अटैक किया। मेरे भाई का सर फटा हुआ है और बड़ा भाई का भी सर फटा हुआ है, यहाँ पर खून वून गिर के है। हम लोग खाना भी नहीं खा पाए पूरा, और पता नहीं क्या हुआ, कुछ नहीं कर सकते। क्या अचानक क्या हुआ हमें भी पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा है।